आपकी तारीफ करते हैं। थोड़े समय जब हम आपका वचन सुनते और सीखते हैं, आपकी दया चाहते हैं, पवित्र आत्मा का पूरा नियंत्रण होने दीजिएगा। प्रभु, आप जो चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुन लेने के लिए हम अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं। आपकी सीधी आवाज़ हमको सुनाई आए और हम आपके और करीब आ सकें, ऐसी आप हम सब पर कृपा और दया कीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर और सम्मान आपको देते हुए यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। यदि आज हम अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रभु के वचन में से पढ़ना चाहें, যদি আজকে আমরা আত্মিক উত্থানের জন্য প্রভুর বাক্য থেকে পড়তে চাই, यदि आपके पास बाइबल शास्त्र है, যদি আপনাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্র বাইবেল आप থাকে, हमारे साथ खोलिएगा। আপনারা আমাদের সঙ্গে বাইবেল यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, যোহন রচিত সুসমাচার তার 5 অধ্যায় और उसके पहले पद से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। তার প্রথম পদ থেকে আমরা কিছু পদকে পড়ব। यदि आपके पास बाइबल है तो आप बंगाली भाषा की किताब में बाइबल में पढ़ सकते हैं। जी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। এই সব ঘটনার পরে যিশু জেরুজালেমে গেলেন, কারণ সেই সময় ইহুদিদের একটা পর্ব ছিল। जी, জেরুজালেমে মেষ ফাটকের কাছে একটা পুকুর আছে, সেখানে 5টা ছাদ দেওয়া জায়গা আছে। यहाँ ऐसे लिखा है, এখানে এরকম লেখা আছে যে इन बातों के पश्चात, এই বিষয়ের পরে, এই ঘটনার পরে यहूदियों का एक पर्व हुआ ইহুদিদের একটা পর্ব ছিল, और यीशु जो है আর প্রভু যিশু মসিহ যে ছিলেন वो यरूशलेम को गए। উনি জেরুজালেমে গেলেন। और जब वो यरूशलेम में जाते हैं যখন উনি জেরুজালেমে গেলেন, तो यरूशलेम जो है জেরুজালেম যে वो उसमें अंदर आने जाने के लिए 12 फाटक हैं। তার ভেতরে আর বাইরে যাওয়া আসার জন্য 12টা ফাটক আছে, 12টা দরজা আছে। ध्यान से सुनिएगा। ভালো করে শুনবেন। परंतु यहाँ जो लिखा है, কিন্তু এখানে যে লেখা আছে यरूशलेम में भेड़ फाटक से प्रभु यीशु मसीह अंदर जाते हैं। জেরুজালেমে ভেড় ফাটক বলে একটা ফাটক আছে, তার মধ্যে দিয়ে यीशु मसीह ভেতরে গেলেন। और दूसरे पद में ऐसे लिखा है, আর দ্বিতীয় পদে এরকম লেখা আছে, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, জেরুজালেমে মেষ ফাটকের কাছে একটা পুকুর আছে, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। ইব্রানি ভাষায় পুকুরটার নাম বেতসেদা, और उसके 5 ओसारे हैं। আর তার 5টা ছাদ আছে। अब देखिएगा, এবার দেখুন, ये जो यरूशलेम है ना, এটা যে এই যে জেরুজালেম, उसके 12 फाटक है, তার 12টা পথ রয়েছে, 12টা দরজা আছে। परंतु प्रभु यीशु मसीह भेड़ फाटक के पास आते हैं। কিন্তু প্রভু যিশু মসিহ ভেড় ফাটক বলে একটা ফাটক ছিল, তার মধ্যে তার কাছে এলেন। और उस फाटक के पास ना আর সেই ফাটকের কাছে एक कुंड बना हुआ है, সেখানে একটা পুকুর বানানো ছিল। और वो कुंड में उतरने के 5 रास्ते हैं। আর সেই পুকুরে নাবার জন্য 5টা ঘাট ছিল। और क्या होता है मालूम है, আর কি হয়েছে জানেন? इसमें बहुत से बीमार, এখানে অনেক ধরনের রোগী, अंधे और सूखे अंग वाले यहाँ इस कुंड के आसपास पड़े होते हैं। অন্ধ, ঘোড়া এবং যাদের শরীর শুকিয়ে গেছে এমন লোক তাদের কাছাকাছি থাকতেন, সেই পুকুরের কাছাকাছি ये থাকতেন। कुंड के आसपास जो है এই পুকুরের আশেপাশে बहुत से बीमार लोग रहते हैं। অনেক বিমার অর্থাৎ রোগী লোক সেখানে থাকতেন।
क्यों मालूम है? কেন জানেন? क्योंकि एक विशेष समय पर একটা বিশেষ সময়তে स्वर्ग से दूत आते हैं স্বর্গ থেকে দূত নেমে আসতেন और ये कुंड का पानी हिला देते हैं আর এই পুকুরের জলটাকে নাড়াতেন और इसमें 5 रास्ते हैं আর এটা এর মধ্যে 5টা রাস্তা ছিল और जो बीमार जल्दी से कुंड में उतर जाता है ना, আর রোগীরা যে খুব তাড়াতাড়ি ওই পুকুরের মধ্যে নেমে যেতেন जैसे ही वो पानी हिलते रहा और रोगी उसमें उतर गए যেমনি সেই পুকুরের জল নড়তো আর তারা সেই জলের মধ্যে নেমে পড়তেন तो उनकी बीमारी दूर हो जाती है। তখন তাদের রোগ জ্বালা দূর হয়ে যেত, নষ্ট হয়ে যেত। और वहाँ जो है আর সেখানে যে আছে वहाँ एक 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ एक व्यक्ति पाया जाता है। আর সেইখানে 38 বছর ধরে রোগে ভুগছেন এরকম একজন ব্যক্তিও ছিলেন। तो प्रभु यीशु मसीह ये भीड़ फाटक से उसके पास जाते हैं। তো প্রভু যীশু মসিহ যখন ভের দরজার মধ্যে দিয়ে সেই জায়গাতে গেলেন, अब भीड़ फाटक से ही क्यों गए प्रभु? আর এখন ভের ফাটকের মধ্যে দিয়ে গেলেন কেন? ভের দরজা দিয়ে গেলেন কেন? आपको मालूम है हमारे प्रभु के बारे में लिखा है আপনারা জানেন আমাদের প্রভুর বিষয়ে লেখা আছে वो अच्छा चरवाहा है। উনি খুব ভালো চরবাহা, वो अच्छा चरवाहा है উনি খুব ভালো চরবাহা। और उसको मालूम है আর তেনারা জানতেন যে कि एक भेड़ है ভের আছে जो 38 साल से बीमार है যে 38 বছর ধরে ওখানে পড়ে আছে, রোগী অবস্থায় পড়ে আছে। और इसलिए प्रभु भेड़ फाटक से प्रवेश करते हैं। এই জন্য প্রভু যীশু মসিহ ওই ভের ফাটক দিয়ে ভের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। और जब वो अंदर आते हैं ना, আর যখন উনি ভেতরে আসলেন तो यीशु उस व्यक्ति के पास जाते हैं তখন যীশু মসিহ সেই ব্যক্তির কাছাকাছি গেলেন। और यीशु 6वें पद को हम आपके लिए पढ़ते हैं। 6 নম্বর পদটা আমরা আপনাদের জন্য পড়ছি। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर অনেক দিন ধরে সে এইভাবে পড়ে আছে জেনে और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, অনেক দিন ধরে পড়ে আছেন সেটা জানার পরে उससे पूछा যিশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, क्या तू चंगा होना चाहता है? তোমার কি ভালো হবার ইচ্ছা আছে? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, রোগী উত্তর দিলেন, हे प्रभु, হে প্রভু, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है আমার কাছে সেরকম কেউ ব্যক্তি নেই, কোনো মানুষ নেই कि जब पानी हिलाया जाए যখন জলকে নাড়ানো হয় तो मुझे कुंड में उतारे, कि আমাকে ওই পুকুরের মধ্যে কেউ নামিয়ে দেয়। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते कोई भी दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है আমি যখন যাই যাবার আগেই কেউ সেই পুকুরের মধ্যে নেমে যায় और मैं चंगा नहीं हो पाता। আর আমি চাঙ্গা হতে পারি না। तब 8वें पद में प्रभु कहते हैं, তখন 8 নম্বর পদে প্রভু বললেন, यीशु ने उससे कहा, যিশু তাকে বললেন, उठ, ওঠো, अपनी खाट उठाकर चल फिर। তোমার বিছানা তুলে হেঁটে বেড়াও। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया তখনই সেই লোকটি ভালো হয়ে গেল और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने আর ও लगा। তার বিছানা তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলো। और आगे लिखा है, আর আগে লেখা আছে वह शब्द का दिन था, আর সেটা বিশ্রাম বার ছিল। इसलिए यहूदी এই জন্য ইহুদি उससे जो चंगा हुआ था তাকে যে চাঙ্গা হয়েছিল कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, আজকে তো বিশ্রাম বার, तुझे खाट उठाना ठीक नहीं, उचित नहीं। বিছানাকে তুলে নেওয়া তোমার উচিত নয়। अब देखिएगा, এখন দেখুন, आप पूरी घटना को ध्यान से सुनिए। এবার পুরো ঘটনাটাকে ভালো করে শুনুন। सब लोग इधर देखो, সবাই এদিকে দেখুন। अब आपका हिलना डुलना बंद हो जाए। এবার সবাই এদিক ওদিক বন্ধ হয়ে যাক। দেখুন, सब लोग ध्यान से सुनिए। সবাই ভালো করে ধ্যান দিয়ে শুনুন। प्रभु यीशु मसीह भेड़ फाटक से अंदर आते हैं প্রভু যীশু মসিহ ভের ফাটক দিয়ে ভিতরে এলেন और वो जो कुंड है ना, আর যে সেই পুকুরটা আছে उसके चारों ओर बीमार लोग हैं আর তার চারদিকে সমস্ত রোগীরা থাকতেন। और स्वर्ग से दूत आते हैं আর স্বর্গ থেকে দূত নেমে আসতেন और एक नियत समय पर वो कुंड के पानी को हिला देते हैं আর একটা নির্দিষ্ট সময় সেই জলটাকে তারা নাড়িয়ে দিতেন। और इस कुंड में उतरने के 5 अलग अलग ओसारे हैं। আর এই কুণ্ডতে নাবার 5টা আলাদা আলাদা জায়গা ছিল। तो जैसे ही ये पानी हिलाया जाता है, যখনই এই জলকে নাড়ানো হতো जो बीमार जल्दी से पानी में जाता है যে বিমার যে রোগী তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে গিয়ে পৌঁছাতো वो चंगा हो जाता है। সে চাঙ্গা হয়ে যেত। तो आपको मालूम है ये 38 साल से एक बीमार यही खाट पर पड़ा हुआ है। তো জানেন 38 বছর ধরে একজন রোগী এই খাটেতেই পড়েছিল পুকুরের পাশে। कितने साल हो गए? কত বছর হয়ে গেল? जोर से बोलो और थोड़ा जोर से। हाँ,
38 साल हो गए खाट पर लेटा हुआ है। 38 বছর ধরে তিনি শুয়েছিলেন বিছানাতে। अब हमको नहीं मालूम उसके परिवार के लोग कहाँ गए थे। আমি এখন জানি না যে তাদের পরিবারের লোক কোথায় ছিলেন। उसका विवाह हुआ था, पत्नी बाल बच्चे थे कि नहीं थे, তার বিবাহ হয়েছিল কিনা, তার কোনো বউ বাচ্চা ছিল কিনা, उसके माता पिता कहाँ हैं। তার মা বাবা কোথায় ছিল। परंतु ये व्यक्ति 38 साल से इस कुंड के पास है এই ব্যক্তি 38 বছর ধরে এই পুকুরের পাশে ছিলেন। और वो ऐसी दशा में है, আর এমন দশাতে তিনি ছিলেন, वो खुद कहता है উনি নিজেই বলছিলেন कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं है, যে প্রভু আমার কাছে কেউ নেই। और जिससे कि ये पानी हिलाया जाए ना, যখন এই নির্দিষ্ট সময় জলকে নড়ানো হবে, तो कोई मेरी मदद कर दे कि मैं पानी में चला जाऊं। কেউ আমাকে একটু উপকার করে পানি জলেতে নামিয়ে দেয় যাতে আমি চাঙ্গা হতে পারি। इसका मतलब परिवार के लोग भी छोड़ के चले गए। এর মতলব অর্থাৎ পরিবারের লোকও তাকে ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। कई बार जब हमको तकलीफें होती है ना, কখনো কখনো যখন আমাদের খুব কষ্ট হয়, हमको प्यार करने वाले भी ऐसे ही हमको छोड़कर चले আমাদেরকে যে जाते খুব हैं। থেকে খুব ভালোবাসেন সেও আমাদেরকে ছেড়ে বেরিয়ে চলে যায়। हमारी समस्या में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। আমাদের সমস্যাতে আমাদের সঙ্গে কেউ দাঁড়ায় না। परंतु जो प्रभु हमारा है ना, কিন্তু যে প্রভু আমাদের কাছে আছেন, वो हमको क्या प्रतिज्ञा देते हैं मालूम है? উনি আমাদেরকে কি প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন জানেন? जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। জগতের অন্ত পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে एक থাকব। दूध पिलाने वाली माँ जो है ना, একজন দুধ খাওয়া যে মা, वो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, ऐसा संभव है। সে তার বাচ্চাকে ছাড়তে পারে, এটা হতেও পারে, ऐसा हो सकता है, এরকম হতেও পারে, वो छोड़ सकती है। সে ছেড়ে দিতে পারে। परंतु हमारा परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কখনো আমাদেরকে ছাড়বেন না। तो इसको सारे लोग छोड़कर चले गए। তো একে সমস্ত মানুষ, তাকে জানাশোনা সমস্ত মানুষ प्रभु ছেড়ে यीशु চলে গেছে। मसीह इसके पास आते हैं, তখন প্রভু यीशु मसीह এর কাছে এলেন। और प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? আর প্রভু কি বললেন তাকে জানেন? क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? তুমি কি ভালো হতে চাও? प्रभु क्या पूछते हैं? প্রভু কি জিজ্ঞাসা করলেন? क्या तू चंगा होना যে তুমি কি चाहता ভালো है? হতে চাও? क्या तू चंगा होना चाहता है? তুমি কি ভালো হতে চাও? तो वो क्या कहता है मालूम है? তো কি বললেন উনি জানেন? प्रभु मेरे पास कोई नहीं है প্রভু আমার কাছে কেউ নেই, कि पानी हिले तो कोई मेरे को उतार दे। যখন জলকে নাড়ানো হবে তখন আমাকে কেউ নামিয়ে দেয়। क्या होता है मालूम है? কি জানেন? जब कभी कोई परिस्थितियां हमारे पास होती है ना, যখন কোনো পরিস্থিতি আমাদের সামনে तो সৃষ্টি হয়, हमारा दिमाग वैसी परिस्थितियों के कारण सेट हो जाता है। আমাদের মাথা, আমাদের ব্রেন সেই পরিস্থিতির কারণে সেট হয়ে যায়। সেই অনুযায়ী हमारा माइंड सेट हो जाता है। আমাদের মাথা সেট হয়ে যায়, ব্রেন সেট ये হয়ে যায়। पानी हिलाया जाएगा, এই জলটা এখনই নাড়ানো হবে, कोई रहता तो मेरे को उतार देता, কেউ যদি থাকে তাহলে আমাকে নামিয়ে দেবে, जिससे कि मैं चंगा हो जाता। যাতে করে আমি চাঙ্গা হয়ে যেতে পারি। परंतु हम ये बात भूल जाते কিন্তু हैं, আমরা এটা ভুলে যাই যে जो व्यक्ति मुझसे बात करता है ना, কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে আমার সঙ্গে কথা বলছে, ये 38 बरस के रोगी को ये पता नहीं था এই 38 বছরের যে রোগী ছিলেন তা তিনি জানতেন না कि ये कौन है जो मुझसे बातचीत करता है। যে এই কে যিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ध्यान से सुनिएगा, ভালো করে শুনবেন, ध्यान से सुनिएगा। ভালো করে শুনবেন। इसको नहीं मालूम लेकिन इन्हीं जानेन ना कि ये जो बात मुझसे करता है ना, ये जो কথা উনি বলছেন, ये आखिर है कौन? ইনি কে? यही वो परमेश्वर पुत्र है, ইনি সেই পরমেশ্বর পুত্র, ये खुद परमेश्वर है ইনি সেই পরমেশ্বর, নিজে जो পরমেশ্বর, मुझसे बातचीत करता है, যিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। यही आज्ञा देता है। এই जो आज्ञा দেন, तो स्वर्ग से दूत आते हैं তখন স্বর্গ থেকে দূত নেমে और আসে पानी को हिला देते हैं। আর জলকে নাড়িয়ে দেন। कई बार कलीसिया को भी नहीं मालूम होता, কখনো কখনো মণ্ডলীকেও বুঝতে পারে না, हम विश्वास करने वाले भी नहीं जानते বিশ্বাস করা মানুষ আমরাও যা বুঝতে পারি না हमारा प्रभु हमसे कैसे बातचीत करता है। আমাদের প্রভু আমাদের সঙ্গে কিভাবে কথা वो বলেন। हमारे पास खड़े हो जाता है। প্রভু আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়েন। हमारी जो भी समस्याएं होती है ना, আমাদের যে কোনো সমস্যা আছে, प्रभु उसमें हमसे बातचीत करके कहते हैं, প্রভু ওর মধ্যে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন क्या तुम चंगे होना चाहते हो? कि তুমি চাঙ্গা হতে চাও। हमको जिस किसी क्षेत्र में जो भी बात की जरूरत है, আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রেতে যে কোনো কথার প্রয়োজন হয়, यदि तन में चंगाई की जरूरत है, যদি শরীরে চাঙ্গায়ের প্রয়োজন হয়, यदि परिवार में छुटकारे की जरूरत है, যদি পরিবারের মধ্যে চাঙ্গায়ের ছুটকার প্রয়োজন হয়, यदि आत्मा के जीवन में छुटकारे
छुटकारे की आवश्यकताएं যদি हैं, আত্মিক জীবনে চাঙ্গাই ছুটকারার প্রয়োজন হয়, हम जहाँ कहीं भी छुटकारा पाना चाहते আমরা हैं, যে কোনো জায়গাতে ছুটকারা পেতে চাই, हमारा प्रभु हमसे प्रश्न करता है, আমাদের প্রভু আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন क्या तुम चंगा होना चाहते हो? কি তুমি চাঙ্গা হতে চাও? हमको उसकी आवाज तो सुनाई पड़ती है, আমি তার আওয়াজকে তো শুনতে পাই, परंतु हमको आइडिया नहीं रहता कि हमसे बातचीत कौन करता है। কিন্তু আমাদের আইডিয়া থাকে না, বুঝতে পারি না আমাদের সঙ্গে কথা কে বলছে। आपको मालूम है ये बीमार व्यक्ति से कौन बात कर रहा है? আপনারা জানেন এই বিমার রোগী ব্যক্তির সঙ্গে কে কথা বলছেন? उसको मालूम ही नहीं সে জানেই না कि ये सृष्टि को बनाने वाला, যে এই সৃষ্টিকে বানিয়েছেন যিনি, अरे इसी की आज्ञा से दूत आकर पानी हिला देते हैं। এনার আজ্ঞাতেই দূত এসেই জলকে নাড়িয়ে দেন। हाँ, हमको लगता है नहीं मालूम कौन है, আমরা বুঝতেই পারি না যে জানি हम না কে। अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं। আমরা আমাদের বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকি। हमसे जब कोई ऐसे समय बात करे ना, যখন আমাদের সঙ্গে এরকম কোনো কথাবার্তা तो বলে, ऐसा लगता है ये बीमार व्यक्ति ने भी ऐसा सोचा होगा। সে মনে করে যে এই বিমার যে রোগী ব্যক্তি এরকম চিন্তা ভাবনা ये করছে। जो मुझको पूछता है ना चंगा होना चाहता है क्या, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি চাঙ্গা হতে চাও কিনা, ये यहीं रहेगा। এইখানেই থাকবে। और जब पानी हिलाया जाएगा ना, যখন জলকে নাড়ানো হবে, तो ये मेरी मदद करेगा पानी में उतारने তখন में। এ আমাকে উপকার করে জলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়ার জন্য সহায়তা করবে। परंतु प्रभु के पास और ही कुछ दूसरा उपाय কিন্তু है। পরমেশ্বরের কাছে তার জন্য অন্য উপায় ছিল। प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? প্রভু তাকে কি বলছিলেন জানেন? अपनी खाट उठा और चल फिर। প্রভু তাকে বললেন তুমি তোমার খাটকে ওঠাও আর চলো। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके आसपास कोई 8-15 दिन या 1 महीने वाले बीमार से कभी आपका आमना सामना हुआ है? আপনাদের কাছে 8-15 দিন या 20 দিনের রোগী এরকম কোনো মানে সামনাসামনি হয়েছে? हुआ है? 2-4-8 दिन कोई बीमार आपके घर में रहा है? দু দিন 4 দিন 8 দিন কোন রোগী আপনাদের ঘরে আছে, এরকম আছেন কজন? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, যখন কোনো ব্যক্তি রোগী হয়ে যান, तो उसको बिस्तर पर ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है, তাকে ওই বিছানার মধ্যে ইনজেকশন লাগানো হয়, उनको बोतल लगा दी जाती है, তাকে স্লাইনের বোতলে বিছানাতে फिर লাগিয়ে उनको দেওয়া হয়, दवाइयाँ दी जाती है, তারপরে তাকে ওষুধপত্র দেওয়া হয়, पूरा बदन से पसीना आ जाता है। তারপরে ওনার পুরো শরীর থেকে ঘাম নেমে আসে। तो उनके खाट से पलंग से कैसी वाली खुशबू आती है? তো ওদের ওই যে বিছানায় আছে সেই বিছানা থেকে কি ধরনের মানে গন্ধ আসে? हाँ जी, खराब। খারাপ। कैसी वाली खुशबू आती है? কিরকম ধরনের গন্ধ আসে? हाँ, और यदि हम बहुत ज्यादा दिनों से बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं ना, আর আমরা যদি অনেক দিন ধরে রোগী হয়ে আছে সেরকম ব্যক্তির কাছে যাই, अब यदि हम इस व्यक्ति की पीड़ा को समझने की कोशिश करें, যদি আমরা এই ব্যক্তির যে বেদনাকে চিন্তা ভাবনা করে বোঝার চেষ্টা तो করি, यहाँ बाइबिल ऐसे कहती है, এখানে বাইবেল আমাদেরকে বলে ये 38 बरस से बीमार था, যে 38 বছর ধরে রোগী অবস্থায় একই বিছানায় ছিল। और जब पानी हिलाया जाता था ना, আর যখন জলকে নাড়ানো হতো, तो ये खुद उठ के भी नहीं जा सकता है पानी के पास। আর সে নিজে হেঁটেও যেতে পারতো না সেই জলের কাছে, সেই পুকুরের अब কাছে। आप सोचिएगा, এবার আমরা চিন্তা করে तो দেখি जो खाट से ही नहीं उठ सकता, যে নিজের বিছানা থেকে উঠতে পারবে না, तो वो ऐसा लगता है 1 नंबर और 2 नंबर भी खाट पे ही कर देता हो। এটা হতে পারে যে 1 নম্বর বা 2 নম্বর সে খাটের মধ্যেই করতো। और जब कोई 1 नंबर खाट पे कर दे ना, যখন কেউ 1 নম্বর খাটের মধ্যে করবে, तो हम उसके करीब जाते हैं, আমরা তাদের কাছাকাছি যাই, तो कैसे खुशबू आती है? তো সেরকম কিরকম সেন্ট আসে? हाँ, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। ওয়াও কি সুন্দর গন্ধ। ऐसा करते क्या? এরকম করেন? हाँ, ये बीमार व्यक्ति है, এটা এই রোগী ব্যক্তি, इसके माता पिता भी छोड़ के चले गए, এর মা বাবাও তাকে ছেড়ে इसके গেছে, परिवार के कोई सदस्य इसके पास नहीं है, এর পরিবারের কোনো সদস্য তার কাছে নেই, ये इसको कोई नहीं है कि पानी में उतार दे। এর কাছাকাছি কেউ নেই যে তাকে अब পুকুরে নামিয়ে দেয়। 30 बरस से इसी खाट पर लेटा हुआ है, 38 বছর ধরে সেই খাটের মধ্যে পড়ে আছে। प्रभु खुद इसके पास आते हैं, প্রভু খুদ নিজেই এনার কাছে এসেছেন। और क्या बोलते हैं मालूम है? আর কি বলছেন তাকে জানেন? प्रभु ने ये नहीं बोला कि चलो मैं तेरे को पानी में उतार दूंगा, প্রভু তাকে এই বলেনি চলো আমি তোমাকে জলে নামিয়ে দেব। प्रभु ने ये भी नहीं बोला स्वर्ग दूतों को कि मैं आ गया हूँ थोड़ा पानी आकर के हिला दो। প্রভু স্বর্গদূতকে এটাও বলেনি যে আমি এসেছি তুমি একটু জলকে নাড়িয়ে দাও। देखिएगा, দেখুন अच्छे से ध्यान से सुने, ভালো করে चिंता করে শুনুন। आपका जहाँ कहीं भी माइंड सेट है ना, যেখানে আপনার মাইন্ড অর্থাৎ বুদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে, ये परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तभी हम आशीष এই पाएंगे। পরমেশ্বরের দাস আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন তবে আমরা চাঙ্গা হব।
आपको ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा। আপনাকে এই যে মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে হবে। ये बीमार व्यक्ति का भी ऐसे ही दिमाग था। এই যে রোগী ব্যক্তি তারও এরকমই বুদ্ধি ছিল। कोई है नहीं मेरे को पानी में उतारने কেউ নেই वाला। আমাকে জলে নামিয়ে দেবে। तो प्रभु आ जाते हैं। তখন প্রভু এসে গেলেন। अब प्रभु क्या बोलते हैं हमारे? আর প্রভু কি বলেন জানেন? अच्छा होना चाहता है ভালো হতে চাও তুমি? तो अपनी खाट उठा और चल फिर। তাহলে তুমি এক কাজ করো, তোমার বিছানাকে তোলো আর চল। अब एक बात हमको नहीं समझ में आई। এখানে একটা কথা আমরা বুঝতে পারি না। आप भी सोचना, আমরাও চিন্তা করবেন। आपने पढ़ा ये अध्याय? আমরা এই অধ্যায়টা পড়েছেন? आपने पढ़े हो बाइबल में? আমরা বাইবেলে এই অধ্যায়টা পড়েছেন? भाई जब अच्छा ही होना चाहता है যখন তুমি ভালোই হতে চাও, तो ये सब खाट में इतने साल से 1 नंबर 2 नंबर हुआ है ना, এই খাটের মধ্যে 1 নম্বর আর 2 নম্বর হয়েছে। तो खाट उठाने की समस्या क्या है? তো খাট ওঠানোর সমস্যা কি আছে? यदि नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? যদি না ওঠায় তাহলে কি হবে? हे प्रभु, হে প্রভু, 38 साल से यहीं सोया हूँ खाट पे, 38 বছর ধরে এখানেই শুয়ে আছি খাটে। फिर आप बोलते हैं उठा के चल फिर। তা আপনি বলছেন এই খাটকে উঠিয়ে চলো। ये खाट को यहीं रहने देना। এই খাটকে তো এখানেই থাকতে দিন। समझ में आ रही है बात? স্যার বুঝতে পারছেন? भाई खाट को यहीं रहने दो ना। খাটটাকে এখানেই রাখতে দিন। खाट उठाने में क्या होगा? খাট ওঠাতে কি হবে? आपको मालूम है प्रभु बोलते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर। প্রভু বলছেন যে তোমার খাট ওঠাও আর তারপরে চলো। और जब थोड़ा आगे जाता है ना, আর যখন একটু আগে যাই तो वहाँ यहूदी लोग मिलते हैं সেখানে ইহুদিদের সঙ্গে দেখা হয়। और यहूदी संस्कार के আর अनुसार ইহুদি সংস্কার অনুযায়ী जो दिन उसको चंगाई मिली ना, যেই দিন উনি চাঙ্গাই পেয়েছেন उस दिन सबत का दिन था। সেই দিনটা বিশ্রামবারের দিন ছিল। और विश्राम दिन में यहूदी मत के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता। আর বিশ্রামবারের দিনে ইহুদি মত অনুযায়ী কোনো কাজ করা চলে না। इसका मतलब खाट उठाना उनकी नजर में पाप गिना जाता है। তার মানে খাটকে ওঠানো তাদের দৃষ্টিতে পাপ উনারা গিনবেন। तो जब प्रभु से किसी व्यक्ति का आमना सामना हो जाता है ना, কিন্তু যখন প্রভুর সঙ্গে কোনো ব্যক্তির সামনাসামনি হয়, तो हमारे अपने रीति रिवाजों को, প্রভু আমাদের সমস্ত রীতি রেওয়াজকে, जो हमारी अपनी रीतियां हैं, যা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি নিয়ম, परमेश्वर उसी की खिलाफत में काम हमसे करवाते हैं। পরমেশ্বর সেই নিয়মের বিরুদ্ধে আমাদেরকে কাজ করা। अब ध्यान धर कर सुनिएगा, ভালো করে কথাটাকে শুনুন। हमारा जो कुछ भी पुराना रीति रिवाज होता है, আমাদের নিজস্ব বানানো যে কোনো ধরনের নীতি বা নিয়ম, अब आपको ऐसा सोचना चाहिए, আমাদের এখন চিন্তা করা উচিত यदि प्रभु आए थे ना, যদি প্রভু এসেছিলেন तो उसका हाथ उठाकर उसको चंगाई दे करके कह देते जा घर जा, अपने घर पत्नी बाल बच्चों से माता पिता से मिलना। ওদের হাত উঠিয়ে ওনাকে তুলে বলতেন ঠিক আছে তুমি যাও, চাঙ্গা হয়ে গেছো, তুমি তোমার মা বাবা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করো। परंतु वो आने के बाद कहते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर। কিন্তু উনি আসার পর ওনাকে বললেন তুমি তোমার খাট ওঠাও আর চলো। इसका मतलब है এর মানে হচ্ছে जब हम विश्वास में आकर चंगाई पा लेते हैं, যখন আমরা বিশ্বাসের মধ্যে এসে চাঙ্গাই পাই, तो परमेश्वर को पहले ही मालूम है। পরমেশ্বর প্রথমেই জানেন। हाँ, क्या होता है मालूम है? কি হয় জানেন? हम प्रभु के पास आते हैं, আমরা প্রভুর কাছে আসি, हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं, আমরা প্রভুর কাছে বিশ্বাস করি, प्रभु हमको चंगाई दे देते हैं। প্রভু আমাদেরকে চাঙ্গাই দেন। फिर जब हमको प्रभु चंगाई दे देते हैं ना, যখন প্রভু আমাদেরকে চাঙ্গাই দিয়ে দেন, तो वो हमको अपने ही लोगों के बीच में गवाही का कारण बनाते हैं। তখন প্রভু আমাদেরকে আমাদের লোকের মাঝখানে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করায় দেন। परंतु हम परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। কিন্তু আমরা পরমেশ্বরের প্ল্যানকে বুঝতে পারি না। जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, যখন আমরা নতুন নতুন বিশ্বাসে আসি, जब प्रभु हमको चंगाई दे देते हैं, যখন প্রভু আমাদেরকে চাঙ্গাই দেন, तो हम सब लोगों को अपनी गवाही बताते हैं। তখন আমরা সমস্ত মানুষদেরকে আমাদের সাক্ষী বলি। परंतु थोड़ा समय आता है, তারপর একটু সময় পেরোয়, फिर हम हर रविवार को कलीसिया आना शुरू कर देते हैं। এই প্রত্যেক রবিবারে আমরা মণ্ডলীর মধ্যে আসতে শুরু করি, फिर हमारा पानी का डूब भी हो जाता है, আমাদের জলের ডুবো হয়ে যায়, फिर हम प्रभु भोज भी खाने लगते তারপর हैं। আমরা প্রভু ভোজ খেতে শুরু করি, फिर महीना 6 महीना साल भर जब बीत जाता है, তারপরে মাস 6 মাস ঝাল যখন চলে যায়, तो क्या होता है मालूम है? তারপরে কি হয় জানেন?